Hello guys, pakkan hindi ko kundi nga lugar ni. Kundi ko sa Bongo Vlog. Good afternoon to all followers, friends, subscribers, or people who are watching my vlog ngayon. Pakkan hindi kundi nga lugar ni. Kanyo napakot nyo ti may 2,000 kamoy. Thank you for watching our people. Subscribe and follow my page FB and Spain Bitain. Welcome to my vlog. Kanyo ako sa din ng lugar.